अभी देखलाम अभी आईपीएल चलছে ना, अरे बोलो ना, आईपीएल मैच क्रिकेट मैच चलছে इंडिया থেকে। আর বলছি কি একটা খেলোয়াড় আছে মুস্তাফিজুর রহিম, বাংলাদেশের খেলোয়াড় আছে, চেন্নাই টিম আছে। अब আপনাকে আমি বলছি শুনুন, এটা ঈমান তাজা করো, ঈমান তাজা করো ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমি নেশা করি, আমি ট্যাবলেট খাই, আমি শরাব পি, কুরবান যাও। মুস্তাফিজুর রহিম ওটা খেলোয়াড়, বাংলাদেশের খেলোয়াড়, ইন্ডিয়াতে এসে বললো কত ফিস, 10 করোড় রুপিয়া, 10 করোড় টাকা মিলবে ওয়াক মুস্তাফিজুর রহিমকে। এখানে আইপিএল যে ফিনান্সিয়াল আছে ও দিবে। বলো ঠিক আছে, সাইন হয়ে গেল, কিন্তু এটা লিবাসটা পहनते হবে, আপনাকে ওড়তে হবে লিবাস, ড্রেস। ওটা ড্রেস থেকে এখানে এখানে শরাবের लोगो लगा है, लोगो शराब का प्रचार का लोगो लगा है एखाने। तो मुस्ताफिजुर रहीम बोलो कि एटा शराबेर लोगो प्रचार, शराब का प्रचार है किसी बड़ी कंपनी की शराब की। बोलो एटा प्रचार आमी करबो ना, आमी अपना कपड़ाते थाकते दीबो ना, एटा निये नुन अपनी। बोले ये कैसे होगा? अगर ये कपड़ा को हटा देंगे 2 करोड़ रुपया तुम्हारा फाइन लग जाएगा, कट जाएगा। तो मुस्ताफिजुर रहीम ने कहा कि 2 करोड़ क्या, अगर 10 करोड़ भी अगर नुकसान उठाना पड़े तो हम नुकसान उठा लेंगे, लेकिन शराब का प्रचार नहीं करेंगे, इसलिए कि हम मुसलमान हैं।